Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the second subtopic, which is empirical and molecular formula. So let's have a look at the learning outcome. So by the end of this topic, you should be able to define the terms empirical and molecular formula, and you should be able to determine the empirical and molecular formula based on two things, which is one, mass composition and combustion data. Tapi mass composition akan terbahagi lagi kepada dua benda. Okay, so first let's have a look at what is empirical formula. So empirical formula is defined as a chemical formula that shows the simplest whole number ratio of all elements in a molecule. Okay, so for any of you yang tengah ada hard copy untuk notes yang ni, so Miss nak kamu betulkan lah. So it's supposed to be simplest whole number ratio, sebab dalam nota Miss just tulis simplest ratio, so tolong betulkan. Okay, so it needs to be simplest whole number ratio, so dia tak boleh jadi nombor perpuluhan, tak boleh dalam bentuk pecahan. Okay, and then next kita pergi kepada molecular formula. Molecular formula is a formula that shows the actual number of atoms of each element in a molecule. Okay, so kalau tadi empirical formula, it shows the simplest whole number ratio between atom yang ada, between elements yang ada dalam molekul tersebut. Tapi untuk molecular formula pula, it shows the actual number of atoms untuk setiap satu elemen tu. So for example, if I give you CH, so CH ni empirical formula ataupun molecular formula. So as you can see, carbon kita ada satu, hydrogen ada satu, therefore dia punya ratio is 1:1 lah. So that is actually the simplest ratio between those two elements, therefore ini considered sebagai empirical formula. But then let's say Miss bagi kamu C2H6. Okay, so kita kena tengok ratio antara dua elemen yang ada. So kita ada carbon dengan hydrogen, dia punya ratio is 2:6. Adakah boleh disimplifykan lagi? So since it can be simplified, therefore C2H6 ni considered sebagai molecular formula. Tapi bila kita simplifykan, kita akan dapat CH3. So 2 bahagi 2 1, 6 bahagi 2 3. So itu yang paling simplest ratio antara dua elemen ni, therefore ini adalah empirical formula. Okay, so I give you another one. What about if I give you C5H13? Is this considered as empirical formula ataupun molecular formula? So kena tengoklah ratio yang ada kelas. So tengok ratio yang ada 5:13. Boleh simplifykan lagi ataupun tak. So since it cannot be simplified, therefore this is considered as empirical formula. Okay, so it has to be whole number. Okay, untuk empirical formula it has to be whole number. Okay, so kita nak tengok sekarang ni relationship antara empirical formula and also molecular formula. So yang ni pun it will be a little bit different compared to apa yang dah ada dalam nota. So tolong perbetulkan sikit lah. Okay, so relationship antara molecular formula dengan empirical formula is molecular formula is equals to empirical formula, and then with a subscript n dekat bawah tu. Okay, where n dekat sini, macam mana kita nak cari dia? Dia adalah molar mass. Okay, so molar mass is actually molecular formula punya mass lah. Okay, and then kita divide by the empirical formula punya mass. So nanti dah dapat value n ni, nanti kita akan boleh cari molecular formula. So nanti bila kita go through example, kamu akan lagi faham macam mana nak guna formula dekat sini. Okay, so let's go to straight away to the example. Kita pergi kepada yang first dahulu. Okay, example A is to calculate the empirical formula from the masses of constituent
So ini adalah yang paling senang because kamu diberi directly mass untuk setiap satu benda yang ada dalam molekul tersebut. So now let's have a look at the example. So 18.3 gram of hydrated compound. So kamu ada 18.3 hydrated compound. Hydrated compound bermaksud compound yang ada air. And then given to you dalam hydrated compound ni it contains 4 gram of calcium. And you also have 7.1 gram of chlorine and also 7.2 gram of water. Okay, so kita akan terus guna Mamora table. So what is Mamora table? So this is Mamora table class where Ma stands for mass, Mo stands for mole, and Ra stands for ratio. Okay, simplest ratio of relative amount. And dekat bahagian atas table tu pula, kita akan letak elements yang ada dalam kita punya compound. So in this case, kita ada calcium, chlorine and also water. Jadi, jangan lupa juga letak unit gram dekat sebelah mass ni so that kamu tak payah tulis setiap kali kamu nak masukkan all the mass inside, tak perlu letak gram. Okay, so masukkan info yang ada. So you get 4.0, 7.1 and also 7.2. Bear in mind, Mamora table ni is used to determine the empirical formula. Okay? Kita guna untuk cari empirical formula. So now mole. Kita nak cari mole. So since given to you adalah mass, so formula yang kita pakai untuk cari mole is mass divided by molar mass. So your working solution has to be shown inside the box. Okay? So for example, untuk calcium adalah 4.0 gram, kita bahagi dengan dia punya molar mass is 40.1. So this one you get 0.0998. So bagi at least 4 decimal places. Okay kelas, kalau dia lebih daripada 4 ke atas, so bagi at least 4. Untuk chlorine pula we have 7.1 divided by 35.5, so you get 0.2. Meanwhile, for water pula, 7.2 divided by 18, you get 0.4. Okay, so in order for us to look for the simplest ratio pula, kamu kena pilih daripada mole tu tadi, yang mana mole yang paling kecil. So, mole yang paling kecil dekat sini adalah 0.0998. Jadi, dekat bahagian simplest ratio ni nanti, kamu ambil value mole yang kamu dah kira bahagi dengan the smallest mole. So in this case kita dapat 1 lah. Meanwhile kalau kita punya Cl ni pula 0.2 divide by 0.0998, kamu akan dapat 2.00 something. So since the value is plus minus 0.1, so kamu boleh round off terus jadi 2. Okay, and then 0.4 pula divide by 0.0998, kamu akan dapat approximately 4. Now, you have found the simplest ratio untuk setiap komponen yang ada. So, 1, 2 and 4. Okay, jadi kamu boleh buat conclusion. Kena buat conclusion ni sebab nak menjawab soalan dia kan. So, empirical formula of the sample is Ca ada 1, Cl pula ada 2. So since this is hydrated compound, so the way kita tulis dia a bit different, so kena ada nokta. And then 4 tu pula dekat bahagian depan sekali sini, so 4H2O. Okay, so we're done with this. Settle dah untuk yang mass ni. So very simple. So nak cari, guna je Mamora table. Kita tengok pula yang kedua. Yang kedua ni pun masih lagi pasal mass, but a bit different. Okay, the next example, example B, is to calculate the empirical formula from percentage composition by mass. So again, kita akan guna mass juga, tapi mass yang dibagi dalam bentuk percentage. So cara nak cari ni sama je macam part A, tapi ada satu extra step yang kamu kena tulis sebelum guna Mamora table. But before that, let's try to extract out all the information given to you from the question. So we have ascorbic acid. So dalam ascorbic acid ni kita ada
40.92% of carbon, and then 4.58% of hydrogen, and also 54.5% of oxygen. And also given to you is the molar mass of ascorbic acid, which is equals to 176 gram per mole. Okay, jadi tengok balik soalan. Soalan minta kamu determine empirical formula and also molecular formula. So in order untuk cari empirical formula, kita akan guna Mamora table. Tapi macam Miss cakap tadi, ada satu extra step yang kamu kena tulis dahulu. So first thing yang kamu kena buat sebelum guna Mamora table is to write down, assume that the mass of ascorbic acid is 100 gram. Okay, so this assumption is very important. If kamu tak tulis assumption ni, nanti kamu akan kurang satu markah lah. Okay, so dah buat assumption, baru kita boleh guna Mamora table. Sebab kalau kamu total upkan all the percentage together, you get 100%. So that is why you need to assume that the mass of the substance is 100 gram. So that straight away kita boleh masukkan the value inside the Mamora table. For example, kita ada 40.92% of carbon kan? Therefore, the mass untuk carbon is 40.92 gram. And then hydrogen adalah 4.58 and kita punya oxygen is 50.5. So now mole macam biasalah, mass bahagi molar mass. So you will get 3.41 untuk carbon, meanwhile untuk hydrogen pula divide by 1, so memang kita dapat 4.58. Meanwhile untuk oxygen pula divide by 16, kita akan dapat 3.4063. And then next kita kena cari the smallest mole. So in this case oxygen has the smallest mole antara carbon, hydrogen, oxygen. So kita punya carbon ni kena bahagi dengan 3.4063. So you get approximately 1. So kita boleh terus round off jadi 1. Meanwhile kalau yang 4.58 divide by 3.4063 ni pula, kita akan dapat 1.34. Okay, so kelas 1.34 dia bukanlah plus minus 0.1 kepada whole number tu kan. So disebabkan dia bukan plus minus 0.1 kepada whole number, so we cannot round off terus nombor ni kepada 1. Tak boleh, okay? So kita tulis dahulu 1.34 dekat situ. Okay, nanti kita tengok macam mana nak buat tu. And oxygen pula, so obviously since dia bahagi dengan mole dia sendiri, kita akan dapat 1 lah. Okay, jadi kita punya ratio now adalah 1, 1.34 and 1. Okay, so what do we need to do now is kita tengok kepada yang nombor perpuluhan tu. We need to times it with something in order to get a whole number value. So in this case, kita kena darabkan dengan 3. Okay, baru dia akan dapat perpuluhan. Okay, jadi adakah hidrogen sahaja yang nak kena darab 3? No, kelas semua kita nak kena darabkan dengan 3. Okay, jadi now kita punya ratio, simplest ratio untuk carbon is actually 3. Meanwhile, kalau 1.34 ni kita darab dengan 3, kamu akan dapat 4.02. Tapi sebab 4.02 is very near to 4 kan, so kita boleh terus tulis 4. And then oxygen pula kita akan dapat 3. So now we have the empirical formula of the ascorbic acid. So empirical formula of ascorbic acid is C3H4O3. But the question doesn't end there yet. We still need to look for molecular formula. So apa pula relationship antara molecular formula dengan empirical formula? So we know that kita kena cari N dahulu. Okay, so N ni tadi adalah molar mass bahagi empirical formula mass. So molar mass has been given to you dalam soalan 176.
Meanwhile, empirical formula punya mass pula kamu boleh cari sendiri based on empirical formula yang kamu jumpa. So, empirical formula kita ada 3 karbon, so kena 3 darab 12 tambah dengan 4 hidrogen darab 1 tambah dengan 3 oksigen darab 16. So, apa yang kamu dapat di sini adalah 176 divided by 88. Therefore, n is equals to 2. Lepas tu, apa pula relationship antara molecular formula dengan empirical formula? So, we know that empirical formula dekat sini nak kena darab pula dengan n kecil. Mana datang n ni? N tadi kita dah cari. So, C3H4O3, which is the empirical formula, darab dengan 2. So, now your molecular formula is C6H8O6. Dan kita dah jumpa dah empirical formula and also molecular formula. So, percentage pun sebenarnya agak senang juga, okay? Tapi kita try tengok pula yang a bit susah bila kita try to determine empirical formula from the combustion data. But susah-susah dia pun sebenarnya kalau kamu faham, sebenarnya dia boleh jadi sangat senang. Dia akan jadi susah bila tak faham sebenarnya. So, kita try fahamkan benda ni together, okay? Okay, so now let's have a look at the last example, which is to calculate the empirical formula from combustion data. Okay, so let's try to extract out information yang ada dahulu. So, given to you that you have 1 gram of compound A. Okay, and compound A ni pula, it is buried in excess oxygen, producing 2.52 gram of CO2 and also 0.443 gram of H2O. Okay, so you need to determine the empirical formula of the compound. Okay, but the thing is, class, the example that I'm giving to you right now is actually quite hard lah sebenarnya. Miss baru perasan dia susah sebab it doesn't mention anything about the elements yang ada dalam compound A. Okay, tapi you know that it produces carbon dioxide and also H2O. Jadi mana datang? C. So obviously C datang daripada compound A. And then mana pula datang? H. H pun datang daripada compound A. Tapi mana datang? Oksigen. So oksigen dekat sini boleh jadi dia datang daripada excess oxygen. Because bear in mind, bila kita nak burn something, we need oxygen kan? So, the oxygen from CO2 dengan water might actually come from the excess oxygen, or maybe sebenarnya dalam compound A pun ada oxygen. Okay? Tapi kita tak boleh nak kenal pasti dahululah. Nanti kita akan try tengok dia ada ke tidak sebenarnya. Okay, jadi sekarang ni daripada mass of CO2 kita boleh cari mass of carbon. Daripada mass of water kita boleh cari pula mass of hydrogen. Okay, so how exactly we are going to do this? We need to use the mole concept. Okay, so bear in mind that 1 mole of CO2 it contains 1 mole of carbon. Okay, kan ada satu carbon je kan dalam kita punya CO2 ni. So, it contains 1 mole of carbon. Okay, so dalam 1 mole of CO2 pula, 1 mole of CO2, it contains 44 gram of CO2. Ini untuk 1 mole lah, 1 mole. So, 1 mole CO2, it contains 44 gram. Whereby, untuk 1 mole carbon pula, bermaksud carbon, berat carbon adalah 12 gram. Okay. Baik kelas, adakah given to you 44 gram of CO2? No, daripada combustion of compound A, kamu cuma dapat 2.52 gram of CO2. Bermaksud, dekat carbon pula, kita produce X gram of carbon. So, macam mana kita nak cari sekarang? Kita akan try to calculate the value of X. So, kalau kita ambil buat ratio, so 44 divided by 2.52 is equals to 12 divided by
X, where X dekat sini adalah mass of carbon yang kita nak cari. So bila kita rearrange balik, kita nak cari value of X kan. So X ni kita bawa pergi sebelah naik atas, so meaning 44 ni bawa turun bawah, 2.52 bawa ke sebelah. So X is equals to 12 divided by 44 times with 2.52. Jadi X dekat sini kita akan dapat 0.6873 gram. Okay, where 0.6873 gram ni sebenarnya adalah mass of carbon. Okay, jadi panjang kan, macam panjangnya jalan kira nak cari mass of carbon ni. So sebenarnya kelas, this part, bahagian yang Miss tunjuk ni, no need to be shown pun. Okay, no need to be shown. Miss tunjuk sekarang supaya kamu boleh faham. Bahagian yang paling penting yang kena ada dalam kamu punya calculation is actually this part. Kamu boleh skip terus semua bahagian yang ke atas tu, kamu boleh pergi terus kepada bahagian yang dalam kotak merah tu sahaja. Tapi bila kamu pergi kepada kotak merah tu terus, dia macam perlukan kamu hafal benda. Okay, so bagi Miss lagi senang bila kamu faham sebenarnya apa yang berlaku, macam mana kita nak dapatkan mass of carbon tu, supaya tak perlu hafal. Sebab kalau kamu faham, kamu boleh buat je. Bagilah soalan apa kat kamu pun kamu boleh buat. Okay, so yes, boleh je terus tunjuk the one yang dalam kotak merah. Tapi kadang-kadang kamu tak ingat benda tu, so bolehlah buat yang mole konsep yang dekat bahagian atas ni. Okay, so sama juga dengan hydrogen. Carbon ni very simple lah. Kita ambil 12 bagi 44 darab dengan 2.52, so you get mass of carbon. Tapi hydrogen ni ada possibility student selalu nak buat silap. Sebab apa? Dalam 1 mole of H2O, it contains berapa mole of hydrogen class? So it contains 2 mole of hydrogen. Okay, so kalau 1 mole of water, 1 mole of water ni dia adalah sebanyak 18 gram. Okay, 18 gram. Macam mana dapat 18? Hydrogen ada 2, oksigen ada 1. So 1 tambah 1 tambah 16, kamu dapat 18. So 18 gram H2O. Meanwhile 2 mole of hydrogen pula, 1 hydrogen 1 gram, tapi dia ada 2 mole, bermaksud ini adalah 2 gram of hydrogen. But from the combustion, we only get 0.443 gram of H2O. Therefore, berapalah mass of hydrogen yang ada dalam tu? That should be a Y gram of hydrogen. So macam mana nak cari value Y pula? So kita kena buat benda yang sama lah. So 18 bahagi 0.443 bersamaan dengan 2 bahagi Y. So bila kamu rearrange balik, Y is equals to 2 divided by 18 darab dengan 0.443. Therefore your Y kat sini kan mass of hydrogen kan. So mass of hydrogen yang kamu jumpa ni adalah 0.0492 gram. Okay, so macam Miss cakap tadi, perlukah tunjuk semua? Tak pun sebenarnya, kamu just perlu tunjuk the one yang dalam kotak merah ni sahaja. Tapi be careful, sebab apa yang student selalu buat mistake adalah instead of dia buat 2 dekat sini, dia akan letak 1. Sebab dalam kepala dia hydrogen berat dia 1. So dia akan terus tulis 1 bahagi 18. Itu adalah careless mistake yang student selalu salah buat. Okay, so kena be careful. Dia sepatutnya 2 bahagi 18 sebab dalam kita punya H2O ada 2 hydrogen. Okay, so next tadi kan Miss cakap dalam compound A ni confirm ada carbon, confirm ada hydrogen. Tapi oksigen je kita tak pasti sama ada ataupun tidak dalam compound A. So how exactly kita nak tahu adakah tidak? Okay, as you know, dalam compound A ni given to you adalah 1 gram. So supposedly compound A ni tadi dia ada mass of carbon tambah dengan mass of hydrogen.
Okay, and also tambah dengan any other things yang ada dalam compound A. Jadi kamu dah ada mass of carbon which is 0.687 tambah dengan 0.0492. So bila kamu tambah tu, adakah kamu akan dapat 1 gram? So supposedly bila kamu tambah dua benda tu, sepatutnya sekarang ni kamu tak dapat pun 1 gram. Bermaksud wujud tak sebanyak oksigen dalam tu? Yes, wujud. Okay, bermaksud dalam kita punya compound A ni ada juga mass of oxygen. So sebenarnya ada 3 elements dalam compound A ni. Okay, so how do we look for the mass of oxygen? So basically mass of oxygen is equals to mass of sample and then tolak dengan mass carbon tolak dengan mass hydrogen. So kamu akan dapat 1 tolak 0.6873 tolak 0.0492. So you get 0.2635 gram. Okay, so ini satu lagi elemen yang ada dalam kita punya compound A. So dah jumpa mass of carbon, dah jumpa mass of hydrogen, dah jumpa mass of oxygen. Finally kita boleh apply apa? Kita boleh apply Formula table. Okay, so untuk combustion data ni a bit panjang lah jalan kerja dia. Kena tunjuk dahulu macam mana nak dapatkan mass of carbon, macam mana nak dapatkan mass of hydrogen, and also ada example. Okay, so class please jangan sesekali cari mass of oxygen guna cara yang sama kamu cari carbon dengan hydrogen. Tak boleh. Okay, sebab kenapa tak boleh? Sebab oksigen yang ada dalam CO2 ataupun H2O, yes, memang dia datang daripada compound A, tapi dia bukan datang daripada compound A semata-mata. It can also comes from the excess oksigen yang kamu guna dalam pembakaran. Therefore, tak boleh. Okay, tak boleh cari mass of oxygen guna cara yang sama dengan hydrogen and also carbon. So it has to be yang cara yang last kita buat ni. Okay, so now barulah kita boleh apply Formula table by masukkan all the values inside the Formula table. So carbon you have 0.6873, hydrogen 0.0492, and then your oxygen 0.2635. Okay, so mole macam biasalah kita bahagi dengan molar mass. So untuk carbon, the mole is 0.0573. Untuk hydrogen pula divide by 1 kita akan dapat 0.0492. Untuk oxygen pula kita divide by 16, so you get 0.0165. Okay, so antara semua mol kat sini yang paling kecil adalah mol untuk oksigen. Therefore 0.0573 divide by 0.0165, 0.0492 divide by 0.0165, 0.0165 divide by 0.0165. This one you get 1. Okay, tapi untuk carbon pula kamu akan dapat 3.47. And then untuk kita punya hydrogen kamu akan dapat 2.98, tapi this one kita boleh bundakan kepada 3 because dia sangat mendekati whole number 3 tu. Okay, so kita boleh terus bundakan kepada 3, tapi 3.47 kita tak boleh bundakan. Okay, talking about bila nak bunda, bila tak nak bunda. Okay, jadi Miss bagi kamu ada 4 pilihan dekat sini lah. Satu adalah .25. X dekat situ can be any number, okay? It can be 0, it can be 1, it can be 2. Okay, and then kita ada .33 mungkin. Kita ada .5, kita ada .67. Okay, jadi misalnya yang paling senang kat sini adalah .5 lah. Kalau .5 ni kamu nak kena darab dengan berapa untuk dapatkan untuk dapat whole number. So senang je, kita darab je dengan 2. Kamu akan dapat whole number nanti.
Okay, tadi perpuluhan 33 ni kita dah buat dah in the previous example. Kita darab dengan 3, kamu akan dapat whole number. It's not exactly whole number, tapi dia dah mendekati yang whole number tu. Dia plus minus 0.1 je. So 0.25 pula kita akan darab dengan 4. Meanwhile 0.67 pula kita darab dengan 3. So kamu akan dapatlah mendekati dengan whole number. So in this case kita ada 3.47, kita ada 3, kita ada 1, tapi kita ada satu simplest ratio yang dalam bentuk perpuluhan. So we need to change it into whole number. So in this case 3.47 ni adalah lebih kurang sama case yang ke atas tu, yang perpuluhan 5 ni. Okay, so kita akan kena darabkan dengan 2. Okay, so darab 2. So yang lain pun nak kena darab dengan 2 juga. Jadi 3.47 darab 2, you get 6.94, tapi yang ni kita boleh cakap ini adalah sebagai 7. Okay, sebab dia plus minus 0.1 kepada the next whole number. So kita boleh round off dia jadi 7. Meanwhile 3 darab 2 pula dapat 6. 1 darab 2 pula dapat 2. Therefore, empirical formula of compound A is C7H6O2. Settle. Okay, so now it is your turn to try this question. Try this 1.0. It's on the slides, so tolong try. And also once you're done with this, tolong completekan tutorial 3.2 as well. Okay, so thank you class.